ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತೇವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕವಿತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಶಿವಣ್ಣ ಶಿವಣ್ಣ ಅವರು ಕಪ್ಪಾಡಿಯ ಓದನ್ನು ವೇದಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಬ್ಬರು ಹೆಂಗೈತೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಡು ಭಾಷೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ನಡ ಬೇಕು, ಭಕ್ತಕ್ಕೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವತ್ತೂ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗಳ ಭಾಷೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿದ್ವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಇಂದಿನ ಕವಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕುವೆಂಪು ರಚನೆ ಹಾಗೆ ಪಂಪನ ಹೊತ್ತು ಪಂಪರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬರೆದಂಥವು. ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 10-15 ವರ್ಷ ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲೇ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ, ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಈ ಕವನಗಳು, ವಿಚಾರಗಳು ಏನಿದೆ ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತರಾಗಿ, ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಿ, ವಿಚಾರವಂತರಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದಾಗ ಕನ್ನಡ ಈ ನಾಡಿಗೆ, ನುಡಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೇಗಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಕುವೆಂಪುರವರು ಬಯಸಿದರು. ಕುವೆಂಪುರವರು ಬಯಸಿದ ಸಮಾಜ ಸಮಾಜ, ಅದೇ ಅವರ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ಮಾನವ ಸಂದೇಶದ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ಅದು ಕೇವಲ ಮಾತಾಗಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅವರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. हमारे सामने कई ऐसे चुनौतियां हैं जिनका सामना करने के लिए मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट या वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंजीनियर्स द्वारा टेक्नोलॉजी का विकास तो किया जा सकता है, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को आर्थिक और सामाजिक रूप से व्यवहारिक बनाने में अर्थशास्त्रियों, समाजशास्त्रियों और उद्योग जगत की अहम भूमिका होती है। किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान की प्रतिष्ठा केवल उनकी रैंकिंग या प्लेसमेंट से नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि वो संस्था और उनके विद्यार्थी समाज और राष्ट्र के लिए किस प्रकार योगदान दे रहे हैं। बस 2047 तक हमने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिसर्च, इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना तथा युवाओं को स्किल्ड वर्कफोर्स के रूप में विकसित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत सरकार रिसर्च, इनोवेशन, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चला रहे हैं। NIT जैसे अग्रणी संस्थानों को रिसर्च और इनोवेशन पर और अधिक ध्यान देना चाहिए। आपके ये योगदान के बल पर भारत एक नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित हो सकेगा। प्रिय विद्यार्थियों, विकसित भारत का सपना केवल ऊंची इमारतों या शक्तिशाली अर्थव्यवस्थाओं के रूप में पूरा नहीं होगा, बल्कि एक ऐसे समाज के निर्माण से होगा जिसमें अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के पास भी अवसर की समानता और गरिमापूर्ण जीवन जीने की सुविधा हो।